प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। उपासना प्रार्थना करू करू आम ईश्वरंकर वाक्यर निकटवर्ती हो पारिछु। तेणु प्रभुंकर महानामर गौरव हो। आजिर वाक्य निमंते आम मध्य प्रभुंकर दास आचार्य सुदीप्त राउत उपस्थित अछंती। तेणु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं नमस्कार जनाए। प्रभु आज उपासना आमान को प्रत्येक को यह सुंदर आह्वान प्रभु देइछंती। प्रभु गौरवान्वित हुंतु। ए समय प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे से आसीबे एवं आजिर जो मंडली ने मते जो चिंता रखिछंती ताहा प्रकाश करिवे। धन्यवाद पास्टर बाबू। आज जो चिंता निमंते जो अंश मैंने आज मनोनीत करा आपने पाइबे। द्वितीय करंथ्य तार 9 अध्यायर 15 पद मु आउथरे कहूँ। द्वितीय करंथ्य तार 9 अध्यायर 15 पद एठार यही प्रकार लिखा जाए, ईश्वरंकर अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हो। ईश्वरंकर अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हो। प्रार्थना करिबा। हे आमनकर वाक्य रूपी परमेश्वर, धन्यवाद दौचु ए सुजोग ए समय पाए। तुम्हें आम को मनोनीत कल, तुम्हें आमको बाछिल, पुणी तुम वाक्यर अंशी करने तुम्हें आम को सुजोग देछ। से धन्यवाद दौचु। आम प्रत्येक जन पिता निज निजक शरीर मन आत्मा समर्पण करुचु। निज निजक अस्वीकार करुचु। निज कृष बही तुम चरित्र को आसचु। मु आमने किसी नुह, मत तुम्हें तुम इच्छा, तुम योजना, तुम कार्य, तुम संकल्प तुम्हें सफल कर। कारण तुम वाक्य तुम्हें कहीच तुमने वक्ता नुह, मात्र तुम अंतकरण जो पवित्र आत्मा बास करती से वक्ता ही कथा कहे। आज पवित्र आत्मा वक्ता ही कथा कहतु। पिता तुम्हें मत कुशर उहाड़ लुचाओ एवं तुम्हें मो मुख द्वारा कथा कह। जो पवित्र वाक्य को तुम्हें बुझे देच से पवित्र वाक्य को अन्य मान को अंशी करने सुजोग देच बोली धन्यवाद दूची। ए वायुमंडल तुम कंट्रोल रख। श्रोतामान को हृदय को तुम्हें खोल। प्रत्येक मांस रूप हृदय फल कर तुम पवित्र वाक्य को लिखि दियो। जपरी से वाक्य को हृदय संचय कर रखी दैनंदिन जीवन व्यवहार करेंगे। से वाक्य को हृदय संचय कर रखी तुम विरुद्ध में पाप न करती। से वाक्य को हृदय संचय कर तुम राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करेंगे। सुजोग प्रदान कर। प्रार्थना शुणिल, उत्तर देल, धन्यवाद दे यही छोट निवेदन आम मान मुक्तिदाता कर्ता मृत्युंजय नाजरेतीय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछि। आमेन। सर्वप्रथमे पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए जैसे आज आम मान को ये सुजोग प्रदान करते। आ मंडल पाल को मध्य धन्यवाद दिए जे मो भली जड़े साधारण व्यक्ति को परमेश्वर को वाक्य भांगियापाई सुजोग प्रदान करते। आज जो अंश पढ़ाला आपण मैंने अनेक समय यह पाठ कर जानी, किंतु गोटे विषय एटा लिखा हो ईश्वरंकर अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हो। अकथनीय दान आमने समस्ते अनुग्रह दान विषय शुणीचु। कारण आमने जहाँ कि आम जीवन में पाइचु ताहा होची परमेश्वरंकर अनुग्रह दान। आपण आमने स्वीकार करूँ बा न करूँ, अनेक कहती मु रोजगार करुँची, मु चाकरी कर ईश्वर को चिन्हती ना, किंतु परमेश्वर आम को अनुग्रह करके आम को विभिन्न प्रकार दान प्रदान करती। किंतु एठारे प्रेरित पाउल गोटे विषय लिखुंट करंथ्य मंडल द्वितीय पत्र 9 अध्याय 15 पदरे ईश्वरंकर अकथनीय दान, जहाँ इंग्राजी बाइबल केजेबी लिखा होची अनस्पीकेबल गिफ्ट्स बा अवर्णनीय, जहाँ को वर्णना मध्य करा जाई पारे नाही, एपरी दान विषय प्रेरित पाउल लिखुंट। आमने समस्त जानिचु परमेश्वर आम को जगत को प्रेरणा करपरी आमने ये जगत रे तांकर उद्देश्य को सफल करवा, तांकर गौरव करवा, तांकर महिमा करवा। से आमकर प्रत्येक दिन प्रयोजन जहाँ खाद्य, वस्त्र, बासगृह, आरोग्यता सबकि से प्रदान कर सारी। केवल आम को विश्वास ग्रहण करने को अच्छे। आप भावुवे जे आम ख्रीष्ट विश्वासी भाव में अधिक कौन पाइलु। कारण जो माथ्यू तार 6:45 पदरे जीशु कहते परमेश्वर केवल जे आमान को ऊपरे अनुग्रह करते ता नुहे, मात्र दुष्ट सन्थ उभय उपरे से सूर्य उदय करती और वृष्टि मध्य वर्षाती। ये पदटी पढ़ला आपण मैंने प्रश्न उठुव ताहले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧିକ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। କାରଣ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହରେଇ ବସୁ, ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଭାବିଥାଉ ପାଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମାଗିବା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗ ବଢ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଅଧିକ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 7ରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, ଅପର ଜଣକୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଜଣକୁ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର, ଆଉ ଜଣକୁ ଭାବଣୀ କହିବାର, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର, ଆଉ ଜଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରଭାଷା କହିବାର, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅର୍ଥ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପେ ଦାନ ବିତରଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଦାନ ବିତରଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଫେସୀୟ ତାର 4:11-12 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏହି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 9:15 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ? ତାହେଲେ ସେ ଅକଥନୀୟ ଦାନ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ 3ଟି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଅନସ୍ପିକେବୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ଅକଥନୀୟ ଦାନ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କ୍ଷମା ପାଇବା। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବଳି ହେଲେ। ସେହି ବଳି ମେଷ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଏହି ଅକଥନୀୟ ଦାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କାରଣ ସେ ବଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ପାପ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଭୁଲଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ ବୋଲି, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପାପକୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ବଳି ମେଷ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମେଷ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ, ଛାଗ ବଳିଦାନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଛାଗର ମସ୍ତକ ଉପରେ, ମେଷର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ କରାହେଉଥିଲା ସେ ଛାଗ କି ମେଷକୁ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିବେକାଗତ କ୍ଷମା ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ବିବେକ ସମ୍ମତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପ କରିଛି, ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶିଶୁ ଭଳି ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିନଥାଉ, ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ କି? ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝିବା ମୁଁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି କି? ତାଙ୍କ ସେ ଅକଥନୀୟ ଦାନ, ପ୍ରଥମ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଯାହା ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ତାହା କ'ଣ ପାଇଅଛି କି? କାରଣ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ତାକୁ ଚଳାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାদের ଶାରୀରିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ କହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ? ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଫିଲିପିଓ ତାର 2:5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ସେହିଭଳି ମନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେହିପରି ମୋର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାପରେ ଲିପ୍ତ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଛାତିରେ ପଦ ଲେଖି ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବେକରେ କୃଷର ମାଳି ପକାଇକି ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କହିଦେବ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚରଣ କହିଦେବ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ସେହିପରି ମନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେଇ ଅକଥନୀୟ ଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅକଥନୀୟ ସେଇ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଯାହାକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକଥନୀୟ ଦାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ, ଭୟାତୁର ବା ପରାଜିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ତାହା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମତର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କେବେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାଉ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉ ନା ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିବେ ଯେ ପଥ ଏଥିରେ ହିଁ ଗମନ କର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ, କାରଣ ତାହା ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ପଥ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତମତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ଭୟାତୁର ନ ହୋଇ ନିର୍ବିଘ୍ନତାର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ବିଜେତାର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛୁ
ताहले आम जीवन रे आमे केबे परमेश्वर को कि प्रभु यीशु को गौरवान्वित करि परिबा नाही। जदि पवित्र आत्मा को आमे ग्रहण करो लेखा हो प्रभु यीशु कहते से मागिबा लोक को केते अधिक परिमाण पवित्र आत्मा न देबे से दवाई प्रस्तुत अच्छा किंतु आमे ग्रहण करने प्रस्तुत न हो जेहेतु आम मैंने शरीर बसरे अच्छु शारीरिक भाव में जीवन काटुचु तेणु आम मैंने पवित्र आत्मा दान को आमे ग्रहण करने प्रस्तुत होना हो। बंधुगण समय आसी आम मैंने पवित्र आत्मा को दान पाइबापी पवित्र आत्मा को ग्रहण करने आम मैंने कौन करा पड़ो ना परमेश्वर प्रार्थना करा पड़ो। आम जो आम समस्ते ख्रीष्ट विश्वासी मैंने भावती जे जल बाप्तिस्म नेबा द्वारा पवित्र आत्मा आपे आपे आमको ओह्लई आसते ना। बंधुगण आम को प्रार्थना करा पड़ो प्रभु हे स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर तुम्हें आम को पवित्र आत्मा का दान दियो। यद्यपि आपने भावुवे जेकोसी मनुष्य मस्तक उपर हस्तार्पण करने द्वारा आम पवित्र आत्मा प्राप्त हवा बंधुगण ताहा आद्य मंडली केवल देखा देता। वर्तमान समय आपण मैंने देखुवे जो मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त बोली कहते से मैंने निज जीवन को से मैंने परीक्षा करूना समीक्षा करूना एवं विभिन्न प्रकार मंद कार्य लिप्त रोचते जहाँफल आमे आम उपर से हस्तार्पण करने द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं था मात्र विभिन्न मंद कर्म से आम ग्रहण करूँ। जदि आम पवित्र आत्मा प्राप्त हो चाहूँ ताल आम हाथ में यही अभिषेक पुस्तक बाइबल अच्छे एवं यही अभिषेक पुस्तक को जो आम पाठ करवा सेते बेले कौन हम पवित्र आत्मा आम को ऊपर ओह्लई आसवे कारण यही वाक्य जोहन तार 17 पदरे जीशु कहते सत्य द्वारा से पवित्र कर कारण तुम वाक्य तो सत्य हम से सत्य वाक्य आम को सूची पवित्र निर्मल करे एवं तापर से सत्यमय पवित्र आत्मा आम को ऊपर को ओह्लई आसती कारण आम को अंतकरण होची ताहांकर मंदिर आ से मंदिर में बास करने को चाहती आ से आम पाक ओह्लई आसवे आ जिते से आम पाक ओह्लई आसती बंधुगण सेते बेले आमान को जीवन में से विभिन्न कार्य साधन करते। जदि आम जोहन तार 14-26 पद देखुचु से लिखा हो पवित्र आत्मा जो ओह्लई आसुंच से जीशु कहते से समस्त विषय शिक्षा देवे समस्त विषय केवल ये प्रभु का वाक्य विषय शिक्षा देवे ताहा नुहे मात्र से आम को जागतिक विषय शिक्षा देवे कौन उत्तम कौन करवा उचित कौन करवा अनुचित ताहा मध्य से शिक्षा देवे। एवं जीशु कहते द्वितीय से जोहन 14-26 पदरे एवं जीशु जहाँ समस्त आम को कहते ताहा सब से स्मरण कराइबे ताहा से मन पकईदेवे जबरी आम जीशु सहित जीशु पथरे जीशु वाक्य को लेकिन आम चली पारिबा से आम को शिक्षा देवे आ ताहा सब मन पकईबे। द्वितीय विषय हूँ जो पवित्र आत्मा आम को ओह्लई आसती जोहन 16-13 पदरे प्रभु यीशु कहते से समस्त सत्य प्रवेश कराइबे। सत्य कौन आज पृथ्वी रे अनेक लोक भावुं सत्य कौन सत्य को जानापी से दिन पिलात जीशु को पचार सत्य कौन बोले आम जीवन से सत्य कौन प्रथम सत्य हूँ जमी आम जन्म नहीं सत्य आ दिन ये पृथ्वी विदाय ना मृत्यु हम सत्य ठीक से भाई प्रभु जीशु होती सत्य से कहले मु पथ सत्य जीवन। द्वितीय विषय हूँ वाक्य हूँ सत्य कारण प्रभु यीशु जोहन 17:17 कहते सत्य द्वारा से पवित्र कर तो वाक्य तो सत्य वाक्य हूँ सत्य। आ तृतीय सत्य होती सत्यमय पवित्र आत्मा से आम को सत्य प्रवेश करने नाम सत्य दि जाइए सत्यमय आत्मा बोली कहुए एवं से सत्य जो आम मध्य अवतरण करेंगे आम मध्य बास करेंगे से कौन हम आमको से समस्त सत्य रे प्रवेश कराइबे मिथ्या आम ठारे बास करिबो नाही आमने सर्वदा सत्य रे ही बास करिबा। आ से जोहन 16-13 पद से सांस लिखा होची से समस्त आगामी विषय सब आम को जनइबे जो पवित्र आत्मा आम को ओह्लई आसती से कौन करती ना भविष्यत कथा सब जनाती। आमने अनेक समय भविष्य भाई बहुत चिंतित व्यतीव्यस्त होता हो अनेक लोग निज जीवन पाए निज परिवार पाए निज पिला मान से बहुत व्यतीव्यस्त हुए। बंधुगण जेते बड़े पवित्र आत्मा आम को ऊपर ओह्लई आसते से कौन करते ना आगामी विषय
सबू आम को जनाती आम को कौन से न्यूज़ पेपर कि आणिकी राशिफल देखार आवश्यकता पड़ो ना क्या हाथ देखार आवश्यकता पड़ो हस्तरेखा देखार आवश्यकता पड़ो ना कि आम को कौन मंत्र तंत्र विद्या करा पड़ो ना कारण प्रभु जीशु कहते जो पवित्र आत्मा आम मध्य बास करेंगे से जो अवतीर्ण हे आम मध्य बास करेंगे से आगामी विषय सब आम को जनइबे आगु को कौन घटिया जाऊे से समस्त विषय से आम को जनइबे तापरे तृतीय हूँ रोमी तार 8:26 पदरे प्रेरित पौल लिखुंट पवित्र आत्मा जो आम उपरको ओह्लई आसती से आम को दुर्बलतार साहाय्य करती से आम को दुर्बलतार साहाय्य करते कौन दुर्बलता आम निजे जाणीनु आम के कौन भूल करदे आम केतबेले कौन कार्य करूँ आम निजे जाणीना मात्र से जानते आम कौ जगार झुंटी पड़ुचु कौ जगार आम पड़ जाऊ से जानते एवं से दुर्बलता समय से आम को कौन करते साहाय्य करते आम से वाक्य लिखाई जे धार्मिक 7 थर पड़े से उठिब से उठाती हाथ धरिक से उठाती कारण से आमर साहाय्यकारी परमेश्वर से रोमी तार 8:26 पदर लिखा होची कौन प्रार्थना करिबा ता से आमन पे प्रार्थना करिवे कौन प्रार्थना करिबा उचित ता आमने जानी ना हो परमेश्वर कौन चाहते मैंने आज प्रार्थना करूँ बोली ताहा मध्य आमने जानी ना हो किंतु से जानते परमेश्वर को इच्छा को से जानते कारण से होते परमेश्वर का आत्मा आ से जितेबले आम सहित आम आत्मा सहित प्रार्थना करते से परमेश्वर शुणते आम को उत्तर दियंते चतुर्थ आम देखुचु रोमी तार 8:11 पदरे लिखा होची जो आत्मा प्रभु जीशु बास कले मृतमान को मध्य पुनरुत्थित कले से आत्मा जदि आम मध्य बास करते से आम मर्त शरीर को जीवित करेंगे बंधुगण से पवित्र आत्मा आम मध्य जो बास करेंगे आमर ये शारीरिक मृत्यु घटव सत्य मात्र प्रभु यीशु द्वितीय आगमन समय रे से आम को कौन करेंगे ना ये मर्त्य शरीर को मध्य जीवित कर उठेबे एवं से मध्य आकाश आम को मिलित करेंगे आ लेखा होची जुगांत पर्यंत से आम सहित सदा सर्वदा रहिबे बंधुगण आम माने कौन से परमेश्वर अकथनीय दान जहाँ होची पवित्र आत्मा का दान ताकू कौन आम ग्रहण करिचु कि आज कौन आम कहीपर कि पवित्र आत्मा मो ठारे बास करुचंती जदि आत्मा मो ठारे बास करुचंती ताहले आत्मा फल गुड़िक मो ठारे देखा जिवो प्रेम आनंद शांति दीर्घश्रयता परोपकारिता भद्रता मृदुता और आत्मसंयम ये फल गुड़िक मो से देखा जिवो जदि आज फल गुड़िक देखा जाऊना ताहले मु आत्मसमीक्षा करिवार अछि मु पवित्र आत्मांकर दान पाई अच्छी कि से अकथनीय दान पाई अच्छी ईश्वर जो प्रदान करछंती से अकथनीय दान को मु पाई अच्छी कि जदि पाई नाही आज मध्य आम निजको संशोधन करिवार आवश्यकता अच्छी कारण आम मैंने आज धन्यवाद दे कहि परिबा नै जे ईश्वर अकथनीय दान निमित्त ताहांकर धन्यवाद हो बोली कारण जदि आम क्षमा प्राप्त होइछु परित्राण प्राप्त होइछु जदि आम ताहांकर से पवित्र आत्मा का दान पाइछु ताहले आमे कहीपर ताहांकर अकथनीय दान निमंते आम धन्यवाद दबा धन्यवाद दौछु बोली बंधुगण आज कौन आम माने आत्मा द्वारा चालित होउछु कि जदि नहीं ताहले आम माने आसंतु आउ थे निजको नूतन भाव में परमेश्वर चरण तले समर्पण करवा और प्रार्थना करिया प्रभु मते से पवित्र आत्मा का दान दियो मो पाप सब क्षमा कर मते परित्राण अनुभूति प्रदान कर एवं से परित्राण को दिन दिन प्रत्येक दिन मो जीवन में धरी रखी से तुम्हें साहाय्य कर एवं परमेश्वर आम को साहाय्य करेंगे बंधुगण आपण आश्चर्य हेबे जो माने परमेश्वर को दान पाई से माने परमेश्वर अकथनीय दान अंशी होती से माने जीवन में केबे भय करती नहीं से माने जीवन में केबे समस्या को देखिकी डरी जाती नहीं कारण से माने जानती ताहांको समस्या ठारू ताहांको परमेश्वर बहुत बड़ बहुत ऊर्ध्वे एवं से समस्त समस्यार समाधान करती जेपरी जड़े ज्ञानी लोक लिखिले जे जो ताला आम देखु ताला व्यवहार करुचु प्रत्येक ताला गोटे चाबी थाए आग से मैंने ताला निर्माण कर चाबी की निर्माण करती से परमेश्वर आम मान को समस्या देवा सहित से समाधान पथ प्रस्तुत कर रखि था से लिखा होचे
तुम मैंने असह्य परीक्षा परीक्षित हवा समय आम मैंने अधैर्य हवा ना कारण से असह्य परीक्षा परीक्षित आम को करेंगे ना जद्यपि आम परीक्षा मध्य जाऊँ तथापि से समाधान पथ आम प्रस्तुत कर रखिंट बंधुगण आज कौन आम विश्वास करुचु कि से अकथनीय दान को आ शेष अकथनीय दान कही मुझे शेष करी ताहा हूँ परमेश्वर प्रतिज्ञात यही वाक्य प्रतिज्ञा समूह जहाँ से प्रदान करते परमेश्वर समस्त प्रतिज्ञा जहाँ से आम को हित निमंते प्रदान करते जदि आम विश्वास से प्रतिज्ञा गुड़ी को ग्रहण करवा एवं आम जो प्रार्थना करुचु से प्रार्थना से प्रतिज्ञा गुड़ी को उच्चारण कर प्रार्थना करवा सेते बड़े परमेश्वर अकथनीय दान आम जीवन में सफल हुए। बंधुगण आपण मैंने आश्चर्य हे परमेश्वर आम निमंते यही प्रतिज्ञात वाक्य प्रत्येक दिन निमंते अन्यून्य गोटे प्रतिज्ञा प्रदान करते मु तो ये प्रतिज्ञात वाक्य जो व्यवहार देखुली जो व्यवहार कर शिखी नी बाहर करी वाक्य से मुझे लक्ष्य कली मु तो अन्यून्य 1000टा प्रतिज्ञा मु बाहर करी तेणु आपण मैंने प्रत्येक दिन पढ़ंतु ये पवित्र वाक्य को अध्ययन करूँ और प्रत्येक दिन निमंते आपण परमेश्वर जो प्रतिज्ञात वाक्य रखिंट ताकू विश्वास रे निजस्व करूँ ग्रहण करूँ जेपरी से अकथनीय दान तृतीय दान ताहां प्रतिज्ञा समस्त आम मान जीवन में सफल हम विश्वास रे ग्रहण कर आवश्यकता अच्छी कारण ताहां प्रतिज्ञा सहित गोटे गोटे शर्त रही जपरी आप मार्केट रू कौन विषय किनिया को जीवे आप जो पचारे तार ग्यारंटी कौन अच्छी से कहे कंडीशन अप्लाई शर्त लागू हम जे यही भाव में व्यवहार कले यही भाव में तो आप व्यवहार कले ताहा एते वर्ष जीव गोटे वर्ष कि 2 वर्ष परमेश्वर प्रत्येक प्रतिज्ञा सहित गोटे शर्त थाए आप मैंने जदि मो सहित पढ़े जोहन तार 11 अध्याय 40 पद से लिखा हो प्रभु यीशु मार्था को कहते जदि तुम्हें विश्वास कर ईश्वर महिमा देख जदि आम परमेश्वर ठारे विश्वास करुचु ताहले ईश्वर महिमा देखा जदि आम ईश्वर महिमा देखा निज जीवन में चाहूँ ताले परमेश्वर शर्त रखुंट विश्वास करिया को पड़ो जदि आम विश्वास न करूँ आ परमेश्वर को महिमा देखा चाहूँ ताहले आम केबे मध्य देखि पारिबा नाही। बंधुगण आम मैंने कौन प्रकृत में ताहांकर प्रतिज्ञा गुड़िक आम जीवन में सफल करने को चाहूँ। आउ गोटे दृष्टांत मुझे दौचे जोहन तार 15 अध्याय 7 पद जीशु कहते जदि तुमने मो ठारे रुह और मोहर वाक्य तुम रहे तेरे जेकोसी विषय इच्छा कर ता माग तुम निमंते साधित हम। बंधुगण आम मैंने प्रार्थना करुचु किंतु प्रार्थनार उत्तर पाऊना जेहेतु आमे तांकर शर्त को पूरण करूना आ शर्त है जदि तुमने मो ठारे रुह जदि आमने जीशुंक ठारे रहिबा एवं जीशुंक वाक्य जदि आम ठारे रहिबो ताहले से कहते जहाँ कि आम प्रार्थना मागिबा से ताको आम को प्रदान करेंगे मागिबा भाविबा पूर्व से आम को प्रदान करेंगे किंतु बंधुगण आमने प्रार्थना करिथाउ उत्तर पाई न थाउ निराश होता कहीं ना आम प्रतिज्ञा गुड़ी को मुखरे उच्चारण करी आमने प्रार्थना करि न थाउ। आमने समस्ते जानी समस्त अनुभूति थी जो मान पिला माने अच्छे जो सान थे मो पिला जो सान थिला पुओ सान थिला से मुझे ऑफिस को जाए आको कह तू भल पाठ पढ़ू भल पिला हम मुझे सन्ध्या आसला गोटे भल गिफ्ट देवी उपहार देवी बोली आ सी कौन करे जो फेरबी मुझे भूली जाए से कथा कही बोली आसे आसो आ मो पाखे टे गेल हो कह बाबा तो मत कही मुझे भल पिला हेबी भल पाठ पढ़ी तो मत गिफ्ट दब बोली मत सी मन पकई दिए आमे जो परमेश्वर प्रतिज्ञा गुड़ी को निज प्रार्थना उच्चारण कर प्रार्थना करूँ से आमे परमेश्वर को स्मरण कर दो जे हे पिता परमेश्वर तुम्हें जो शर्त रखीच से शर्त को मो जीवन में पालन करी तुम वाक्य प्रमाण तुम वाक्य को तुम्हें मो जीवन में सफल कर एवं परमेश्वर आम मान जीवन में ताहा सफल करती। बंधुगण आम माने कौन विश्वास करुचु परमेश्वर तंग वाक्य को सफल करती बोली। द्वितीय करंथी तार 1:20 पद लिखा होची ताहांक वाक्यर जेते प्रतिज्ञा से समस्तर हाँ ताहांक ठारे अछि
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତର ହଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସେ ହଁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମୋଦ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା, ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦାନର ଅନୁଭୂତି ଅକଥନୀୟ ଦାନ, ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦାନ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଥରକୁ ଥର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛ। ଥରକୁ ଥର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଉଅଛ, କଥା କହୁଅଛ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସେହି ଦାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ଭକ୍ତ ଦାସ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ମଙ୍ଗଳ ଚିର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।